कैसा टर्टल है? अल्फाबेट टर्टल। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। ये क्या करेगा? ए एप्पल। ओह, ये तो हमें अल्फाबेट सिखाता है। बी बॉल। सी कैट। डी डॉग। और सर्च करो। ई एलिफेंट। ओह, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। एफ फिश। G grapes. H horse. I ice cream. सर्च करो। J जोकर। मैं भूल गया। K kite। L lion। मुझे बहुत मजा आ रहा है। खाओ। M monkey। Nest। Orange। P parrot। Q queen। R rabbit। S sheep। T tiger। U umbrella। V van। ये तो घूम रहा है। W watch। X xylophone। Y yak। Z for zebra। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बहुत मजा आया। Welcome to our channel Bachho TV. Please subscribe and press bell icon for latest video.